बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद। हो सके कोई ये सोचे कि ये यकसोई कल्ब क्या है, हमने पहले तो इसकी तारीफ़ नहीं सुनी है। भाई देखें कि भरा पड़ा है कुरान इस हकीकत से, अगर कोई नहीं बताता तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। सूरह यासीन की आयत नंबर 60 में इरशाद होता है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम, अय आदम की औलाद, क्या हमने तुमसे अहद नहीं लिया था? क्या अहद लिया था? अल्लाह ताबो दुशैताना, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करना। भाई कौन करता है शैतान की इबादत? सारे शैतान पे लानत करते हैं। ये अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की जो याद में शैतान के ख़यालों का आना, दुनिया के ख़यालों का आना, ये शैतान की इबादत है, क्योंकि वसवसा तो शैतान ही डालता है। अच्छा, इस आयत को आप एक दूसरी आयत से समझें, क्योंकि कुरान पाक में एक आयत दूसरी आयत की तर्जमानी करती है। सूरह निसा में इरशाद होता है, व इज़ा कामो इलस सलाते कामो कुसाला, जो लोग नमाज के लिए, सलात के लिए खड़े होते हैं, बेदिली से खड़े होते हैं। युराऊ नन्नास, और लोगों को दिखाते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, और दिल से ज़र्रा भी अल्लाह को याद नहीं करते हैं। अब इसमें वजाहत हो गई ना। अल्लाह कहता है जो लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, बेदिली से खड़े होते हैं और रिया की खातर, लोगों को दिखाने की खातर, दिल से ज़र्रा भी अल्लाह को याद नहीं करते हैं। जिस्म से अल्लाह की इबादत, दिल दुनिया की तरफ। भाई दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ो। अल्लाह कुरान पाक में कह रहा है कि जिस्म तो मेरी तरफ है, दिल तुम्हारा दुनिया की तरफ है, ये दिल मेरी तरफ मोड़ो, दिल में मुझे याद करो। वो तो ज़रा भी नहीं करते हो। ख़याल को एक तरफ लगाने को यकसोई कल्ब कहते हैं, और जो भी यकसोई कल्ब की ताकत को हासिल करने की कोशिश नहीं करता है, उसके लिए अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह माउन में, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून। मुसीबत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज की हिफाजत नहीं करते, गिफलत करते हैं। मतलब वो कोशिश नहीं करते हैं दुनिया के ख़यालों को मिटाने की, वसवसा से जंग करने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे नमाजों के लिए अल्लाह वैल बता रहा है, मुसीबत बता रहा है। देखें कि भरा पड़ा है कुरान इस हकीकत से। इबादत में दुनिया के ख़यालों का आना, यह कल्ब के बीमार होने की अलामत है। और जो भी इस बीमार कल्ब से अल्लाह की इबादत करेगा, अल्लाह का ज़िक्र करेगा, अल्लाह उसकी बीमारी को और बढ़ाएगा। क्यों? कि वो कोशिश क्यों नहीं करता है। जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 10 में इरशाद होता है, फ़ी कुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहु मुल्लाहु मरज़ा, उनके दिलों में मर्ज़ था, फिर अल्लाह ने उस मर्ज़ को बढ़ाया। भाई सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने मर्ज़ को क्यों बढ़ाया? अल्लाह का काम था कि मर्ज़ को ख़त्म कर देता। अल्लाह का तो यही काम था, मर्ज़ को ख़त्म कर देता। मर्ज़ को बढ़ाया क्यों? इसलिए जो भी अल्लाह की नेमत का इनकार करता है, अल्लाह उसको सज़ा देता है। मसलन ये हाथ नेमत है, ये नेमत सगीरा है। ये पाँव नेमत है, नेमत सगीरा इस दुनिया में नेमत है। ये आँखें, ये नेमत सगीरा है। जो भी इन अल्लाह की सगीरा नेमत का इनकार करे, अल्लाह उसको दुनिया में सज़ा देगा। मसलन को अपने हाथों को ऐसे बांध करके सारा दिन बैठा रहे, रात दिन बैठा रहे, हाथ खोलने के बाद उसको हरकत करने में दुश्वारी और तकलीफ़ होगी, क्योंकि उसने अल्लाह की नेमत का इनकार किया, अल्लाह ने उसको सज़ा दी। कोई इंसान अपने आँखों पे पट्टी बांध करके 1-2 दिन बैठ जाए, पट्टी खोलने के बाद देखने में दुश्वारी होगी, आँखों में दर्द होगा, क्योंकि उसने अल्लाह की नेमत का इनकार किया, अल्लाह ने सज़ा देना शुरू की। जो छोटी नेमत का इनकार करता है, अल्लाह उसको छोटी सज़ा देता है। जो बड़ी नेमत का इनकार करता है, अल्लाह उसको बड़ी सज़ा देता है। कायनात में मौला अली के अलावा कोई भी बड़ी नेमत नहीं है, और ये हकीकत मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ कुरानी दलाइल से। बड़ी नेमत मौला अली है। जो भी मौला अली का इनकार करता है, अल्लाह उसको बड़ी सज़ा देता है। बड़ी सज़ा क्या देता है? अल्लाह उसके कल्ब के मर्ज़ को बढ़ाता है, ताकि शैतान उसमें विसवसे डाल डाल के उसको हलाक कर दे। न इस दुनिया में काम की, न उस दुनिया में काम की, क्योंकि उस दुनिया की सज़ा तो है जिसका कल्ब बीमार है, जिसका कल्ब मुर्दा है। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया
جن کے دلوں میں مرض تھا میں نے اس مرض کو بڑھایا. کیوں بڑھایا؟ اب اس کی وضاحت ہوتی ہے سورہ زخرف میں. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. جو بھی رحمان کے ذکر سے اندھا ہوتا ہے، مطلب کہ علی کے ذکر سے اندھا ہوتا ہے، میں ان کے پیچھے شیطان چھوڑتا ہوں. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن کے رہتا ہے تاکہ وسوسے ڈال ڈال کے اس کی قلب کو بیمار کر کے ہلاک کر دے. یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہے جو قلب سے مولا علی کا ذکر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ علی تو نعمت اعلیٰ ہے. چھوٹی نعمت کا انکار کر تو چھوٹی سزا، بڑی نعمت کا انکار کر تو تجھے قلب کی سزا ملتی ہے، کیونکہ تیری قیمتی چیز تو قلب ہے نا، تیری عظیم چیز تو قلب ہے نا. اس لیے میرے دوستو دیکھیں کہ ذکر علی اتنا ضروری ہے، جو حضور پاک کو قرآن پاک میں ارشاد ہو رہا ہے کہ علی کا ذکر کر. سورہ اعلیٰ میں ارشاد ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے اعلیٰ اسم کی تسبیح کر. علی کے علاوہ اللہ کا اعلیٰ اسم دکھاؤ کون ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ رب، یہ رحمان، یہ رحیم، یہ کریم، یہ ستار، یہ غفار، یہ جبار، یہ سارے علی کے اسم صفاتی ہیں. اور اللہ کا جو نام ہے، اللہ کا جو اسم ہے وہ علی ہے. جیسے اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اسم ذاتی ہے، اس سے بڑی جہالت کوئی بھی نہیں ہے. یہ اسم ذاتی نہیں ہے، یہ اسم صفاتی ہے. میرا مولا فرماتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنا نام علی العظیم رکھایا. یہ جو تم سنتے ہو نا اللہ اللہ اللہ، یہ ایک تحفہ ہے اپنے حبیب نے اپنے رب کو دیا ہے. میثاق والے دن جب اللہ نے سوال کیا تھا انبیاء کی روا سے، من انت، میں کون ہوں، آدم خاموش ہو گئے، عیسیٰ موسیٰ سرگوشیاں کرنے لگے، ابراہیم نوح سوچ میں پڑ گئے، ہمارے نبی نے چھلانگ مار کے اٹھ کر کے کہا کہ انت اللہ، تو اللہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ تیرا تحفہ قبول ہے، تو نے مجھے یہ نام دیا ہے، آج کے بعد میں اللہ کہلاؤں گا. اس سے پہلے علی کہلواتا تھا. جب حضور نے تحفہ دیا اللہ کو اس نام کا، اس کے بعد اللہ کہلوانے لگا. اور اللہ نے پھر اپنا اسم اپنے حبیب کو دے دیا. ساری زندگی اس کی جو حفاظت کرتا رہا. یہ علی اللہ کا اسم ہے. میں کہتا ہوں اگر مسلمان قرآن کی ایک بھی آیت اپنی مرضی کی سمجھ لیتے، خدا کی قسم سارے علی کے عاشق بن جاتے. قرآن کیا، یہ تو وضاحت ہندوؤں کے جو گیتا ہے اس میں بھی لکھی ہے. کسی بھی ہندو سے پوچھو، یہ گیتا میں صریح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے اسم سے بنایا ہے. مطلب کہ علی کے وسیلے بنائے، علی کے ہاتھوں سے بنایا ہے. بھائی یہ وضاحت تو گیتا میں بھی ملتی ہے. اب میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، میں بس اتنا ہی کہتا ہوں، وہ کون سا عقائد ہے جو میں کھولتا نہیں، وہ کیا موتی ہے جو میں تولتا نہیں. مولا تیرے لحاظ سے میں کچھ بولتا نہیں. بس جب ایسی بات سامنے آ جاتی ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں مولا کے لحاظ کی وجہ سے کئی ایسے راز فاش نہ ہو جائیں. یہ تو گیتا میں بھی وضاحت سے لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے علی کے وسیلے اس کائنات کو بنایا ہے، اپنے اسم کے وسیلے. اسم کون ہے؟ وہ علی ہے نا. ساری انجیل تبدیل ہو چکی ہے. ایک آیت اصلی صورت میں آج بھی انجیل میں موجود ہے، جا کے دیکھو. ایلی ایلی لما سبقتنی، ساری انجیل بدل گئی. ایک آیت آج بھی اصلی صورت میں موجود ہے. جب عیسیٰ مسیح کو لوگ گرفتار کر کے وہاں سولی پہ لٹکا رہے تھے، وہاں عیسیٰ مسیح نے یہ آیت پڑھی تھی، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے علی تم نے مجھے کہاں چھوڑا ہے. میں کیا حقیقت بیان کروں، کیا حقیقت پیچھے چھوڑوں. پوری تاریخ، ہر کتاب بھری پڑی ہے اس حقیقت قاہرہ سے. مگر ہم کیا کریں، جب حقیقت کی بات کرتے ہیں تو مولوی ٹاپ کے جو لوگ ہیں الہاری جیسے، ان کو غصہ آتا ہے. یہ تو صوفیوں کی باتیں ہیں. نماز میں تو خیال آتے رہیں گے، عبادت میں خیال آتے رہیں گے. وہ رسول کی نماز تھی، وہ مولا علی کی نماز تھی، وہ امام حسین کی نماز تھی جو خالص تھی، جس میں خیالوں کا نہ آنا. ہماری نمازوں میں خیال آتے رہیں گے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کوشش کیوں نہیں کرتے تم؟ بھائی اس کی سنت پہ عمل کرو نا. تم بھی ان جیسی نماز پڑھو،
तुम दस्तार पहनते हो कि रसूल की सुन्नत है, अब्बा कबा पहनते हो रसूल की सुन्नत है, 4-4 शादियाँ करते हो रसूल की सुन्नत है। अपने फ़ायदे वाली सुन्नतें याद आएँ, मगर जो काम मुश्किल है वो कहते हो ये काम हमारे बस की नहीं है। उनकी सुन्नत में अमल करो। ये तेरी रूह को कामिल करने आए थे, तेरी बीमार कल्ब का इलाज करने आए थे, क्यों नहीं करता अपनी बीमार कल्ब का इलाज? ऐसे ही मरीज़ कल्ब से खुदा की इबादत करता रहेगा, काबिल कबूल नहीं है। भरा पड़ा है कुरान इस हकीकत काहिरा से। हुजूर को हुक्म हो रहा है सूरह मुज़म्मिल में, वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब के इसम का जिक्र कर, वतबत्तल इलैहि तब्तीला, दुनिया से तोड़ अल्लाह से जोड़। ये मुराकबा की बात हो रही है, ये यकसोई की बात हो रही है कि दुनिया के ख्यालों को मिटाकर अल्लाह का जिक्र कर। ये हुजूर के वसीले तुमको समझाया जा रहा है कि तुम समझो। और सूरह कहफ में तो खुले लफ्ज़ों में इरशाद होता है, फमन काना यरजू लिका रब्बिही, जो भी अपने रब की मुलाकात का दीदार का ख्वाहिशमंद है, फलयामल अमलन सालिहा, उसको चाहिए कि सालिह अमल करे, वला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसको भी शरीक न करे। ये नमाज की हालत में, इबादत की हालत में, ज़िक्र की हालत में दुनिया के ख़यालों का आना शिरक है। अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है मगर शिरक माफ़ नहीं कर सकता। इसलिए इस शिरक से बचो और कोशिश करो, रियाज़त करो, मुजाहिदा करो, यकसो ये कल्ब की ताकत हासिल करो। जब इबादत के लिए खड़े होते हैं तो दुनिया के ख्याल आने शुरू होते हैं, किसका बीवी से झगड़ा है, किसका दुश्मन से झगड़ा है, कोई कारोबार कर रहा है, कोई तजारत कर रहा है। जैसे अल्लाह कुरान पाक में शिकायत कर रहा है, जो लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं, बेदिली से खड़े होते हैं, युराउन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, वला यज़कुरूनल्लाह इल्ला कलीला, और दिल से ज़र्रा भी अल्लाह को याद नहीं करते। भाई जिस्म तो अल्लाह की तरफ रखते हो, कल्ब अल्लाह की तरफ रखो, कल्ब से अल्लाह को याद करो। कल्ब का जिक्र कीमती है, कल्ब की इबादत कीमती है। ये शिर्क खफ़ी कहलाता है। अगर किसी को अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के ज़िक्र में दुनिया के ख़याल आने लगे, ये शिर्क खफ़ी है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस शिर्क खफ़ी से बचे। ऐसे इंसानों के लिए सूरह फुरकान में इरशाद होता है, अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, ऐ हबीब क्या तुम ऐसे शख्स को जानते हो जिसने अपनी ख्वाहिश को महबूद बना लिया है, यानी कि अपने ख़यालों की इबादत कर रहा है। यह कुरान पाक में वजाहत से आयतें बयान हो रही हैं। मैंने तो कुरान में नहीं लिखी हैं, मेरे मशवरे से तो कुरान में नहीं आई है। और देखे कि मौला का ज़िक्र कल्ब से जो बंदा करता है, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान अली से डरता है, मेरे मौला से डरता है। मस्जिद नबवी में हुजूर बैठा है, सहाबा साथ बैठे हैं। एक हाथी जैसा, हाथी से भी बड़ा सूंड वाला झूमता आ रहा है। सहाबा की नज़र पड़ी, रसूल में सिकड़ने लगे, जकड़ने लगे, लर्जने लगे। हुजूर ने फरमाया तुमको क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि या रसूला वो देखो वो क्या है। हुजूर ने देख के फरमाया ये तो शैतान है। जब मौला के कानों पे आवाज़ पड़ा कि शैतान है, मौला छलांग मार के उठे, वहाँ पहुँचे जहाँ शैतान खड़ा था। मौला ने उसको सूंड से पकड़ के वैसे घुमा फिरा करके ज़मीन पे फेंका। उसकी गर्दन पे अपना कदम रख के मौला तलवार म्यान से निकाली। मौला ने कहा कि मौलान आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान हाथ जोड़ के कहता या अली मुझे मत मारना, मैं तो दुनिया में तेरे काम कर रहा हूँ। देखे कि शैतान ये कह सकता था मौला को कि तू मुझे नहीं मार सकता, मुझे अल्लाह ने क़यामत तक मोहलत दी है। मलौन ज़रूर है मगर कितना अकीदा रखता है मौला अली पर। कहता है या अली मुझे न मार, मैं तेरे काम कर रहा हूँ। ये क्यों नहीं कहा कि मुझे छोड़ नहीं मार सकता, मुझे अल्लाह ने मोहलत दी है, तू नहीं मार सकता। शैतान को भी यह पता है और भरोसा है, चाहे मुझे अल्लाह ने मोहलत दी है मगर अली मारे तो मार सकता है, अख्तियार रखता है। कम से कम शैतान जितना तो अकीदा रखो, अल्लाह जितना अख्तियार रखता है मेरा मौला अली, इतना अकीदा तो रखो। तो मेरे दोस्तों, शैतान ज़िंदगी में भी मेरे मौला अली से डरता था, आज तक मेरे मौला से डरता है। यह कुरान की खुली हुई हकीकत है। जो भी कल्ब से अली का जिक्र करता है, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, कल्ब से जिक्र अली करके यकसोई कल्ब की ताकत को हासिल करें, क्योंकि बंदा इबादत के काबिल ही तब बनता है जब उसकी कल्ब पाक और साफ़ हो।
کیونکہ عبادت الہی فرشتوں کی صفت ہے، اور یہ عبادت وہی کر سکتا ہے جس کا قلب فرشتے کی مثل پاک ہو جائے۔ انسان جسمانی حوالے سے حیوانوں کے مثل ہے، جو بھی جسمانی صفتیں وہ حیوان والی ہیں۔ حیوان کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے، حیوان پیتا ہے، انسان پیتا ہے، حیوان سوتا ہے، انسان سوتا ہے، حیوان اپنی زبان بولتا ہے، انسان اپنی زبان بولتا ہے۔ صرف قلب کے حوالے سے انسان حیوان سے افضل ہے، اور اس دنیا میں انسان کو حیوانی صفت کو فرشتے کی صفت میں بدلنا ہے۔ اگر جس انسان پہ نفس غالب آ گیا وہ حیوان سے بدتر، اور جو انسان نفس پہ غالب آ جائے وہ فرشتہ سے افضل۔ بس یہی انسان کا مقصد حیات ہے کہ اپنی نفس کو بدل، اس کو نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچا، اپنی روح کو کمال کے درجے تک پہنچا، اور اپنی نفس کی تزکیہ کر۔ حضور پاک کی نبوت کا خاص فریضہ یہی تھا۔ قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے، هو الذی بعث فی الأمیین هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میں نے تمہارے پاس رسول بھیجا ہے امیوں میں سے، جو کسی کے پاس پڑھا نہیں ہے، میں نے پڑھا کے بھیجا ہے، جو تم کو حکمت کی باتیں بتاتا ہے، جو تم کو قرآن کی آیتیں سناتا ہے، جو تمہاری نفس کی تزکیہ کرتا ہے۔ یہ خاص فریضہ تھا ہمارے نبی کا، انسانیت کی، اپنی امت کی نفس کو پاک کرنے آئے تھے۔ وہ تو مقصد پورا ہی نہ ہوا حضور کا۔ اگر امتی ہو، حضور کے کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر حضور کا یہ جو مقصد تھا اس میں آپ کامیاب ہو جاؤ نا۔ وہ کام کرو، اپنی نفس کی پاکی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، پھر کوئی بھی خیال آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اپنی قلب کو یکسو کرو، جو حیات زندگی کا مقصد ہے۔ اس مادیات کے پردے میں رہ کر انسان کو اپنی روح کو کمال کے درجے تک پہنچانا ہے، مطلب کہ حیوانی صفت کو فرشتوں کی صفت میں بدلنا ہے۔ اور یہ عظیم علم نہ اسکول میں ملتا ہے، نہ کسی کالج میں ملتا ہے، نہ یونیورسٹی میں ملتا ہے، نہ کسی مدرسے میں ملتا ہے۔ یہ فقط اور فقط مرشد کی نظر کرم سے ملتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یا علی مدد۔